बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बाइख्तियार इन ज़ाहिर शख्सियत है, पर भाएन गल है वे कि साफी के की है जी, एक सवाल दे भाएन दी बोलती बंद। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो आज लाहौर के अंदर तशरीफ़ लाए और एक वो तकरीब थी, माइनॉरिटीज़ का एक बना हुआ प्लेटफॉर्म वहाँ पर, और उस तकरीब में उन्होंने ख़िताब किया। ख़िताब उन्होंने ज़ाहिर है कि बड़े एक नपे तुले अंदाज में किया। उनका जो गुफ्तगू का स्टाइल था वो बड़ा क्या कहते हैं धीमा था और बड़े ही रूटीन की, यानी कोई उन्होंने साह नहीं सी चढ़िया, पर पानी का गिलास 2 बारी पीता उन्होंने भाजी। जिहड़ी गल्लां सख्त सन ना, वो करन तो बाद भाई ने 2 बारी पानी जरूर पीता जे। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि चीफ साहब, चूँकि आजकल पाकिस्तान में 90 दिनों का बड़ा रौला पिया है ना कि 90 दिन में इलैक्शन, 90 दिन में इलैक्शन। 90 दिन जिहड़े सन ना भाई ये पूरे होंदे सन अप्रैल दे 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे होंगे सन। तो आज हो गई है सर 7 मई, तो 14 अप्रैल से के बाद मेरा ख्याल 120 दिन हो गए ने हुण तिकर, तो 90 दिन इलैक्शन कराने की गल्लां करी जा रहे हैं। आज चीफ साहब ने ये बात की ना, वो उन्होंने कहा कि देखें 90 दिन लिखा हुआ है और 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहना हमारी मजबूरी है। हम कोई यानी वो ये नहीं कर रहे कि जनाब थानों को धस के करा रहे हैं। मतलब उनका ये था कि आप इसे मुतनाज़ा फैसला बेशक कहते रहे, लेकिन ये मुतनाज़ा फैसला आपकी नज़र में हो सकता है मगर ये आइन के मुताबिक है, और अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो अमल होना ही होना है। फैसला साडा मौजूद है जी, ठीक है। एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हम एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। तीसरी बात चीफ साहब ने यह की कि जनाब जो फैसला होता है ना अदालत का, उसकी अपनी लीगल बात तो होती है, लेकिन मॉरल बात जो है ना, मॉरल अथॉरिटी भी होती है, जिसकी वजह से उसका एक तकद्दुस होता है। अच्छा, ये बात से मैं मुकम्मल इतफाक करता हूँ, लेकिन सर अगर तकद्दस होए तो फिर मतलब है ना कि वह मॉरल वैल्यू ता ही बनती ना कि जे तुसी आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस रेफरेंस में ये सारी बातें की जा रही हैं ना, वो अगर फ़र्ज़ करें एक रूटीन की बात भी कर रहे हैं, एक जनरल बात भी कर रहे हैं, तो आजकल चूँकि 90 दिन इलैक्शन का बड़ा रौला पिया, आजकल चूँकि इमरान खान के मुखालफिन, और आजकल चूँकि हम ख्याल जज और हम ख्याल जजों के मुखालफिन, आजकल चूँकि आइन के मानने वाले और आइन के मुखालफिन, आजकल चूँकि जनाब जमहूरियत के चाहने वाले और जमहूरियत के मुखालफिन, इतने रौला ये भी बने हैं हुण सादा लोग देहाती परेशान किया ने कि आइन और जमहूरियत के चाहने वाले हैं कौन असल में। ऐ भी घरोला जा बन गया, क्योंकि देखे ना, अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, असम्बली टूट गई है, इलेक्शन कराओ, ठीक है, ये बात तो वो ऐसे अदरवाइज तो वो ठीक कह रहे हैं ना कि इलेक्शन होना चाहिए, पर भैन गल है देखना पड़ेगा कि तुसी असम्बली तोड़ी क्यों। असम्बली तो आप सिर्फ एक शरारत के तौर पर तोड़े हैं, तो ताड़ियाँ हुण शरारतों के चक्कर के 21 रुपये लाई जाइए हर दफ़ा, ठीक है, और KPK में आपको 90 दिन नज़र ही नहीं आते। ये भी तो मामला है ना। तो इसलिए बहुत चीज़ें जो है ना वो एक गुंजलक का शिकार हो गई। गुंजल बड़े पै गए, सिरा नहीं पै लभदा कि कित्थों फड़ के इस जिहड़ी ना उलझन इनू सुलझाया जाए, गुंजल किवें खोलिया जाए, किस तरह से मामले को किसी सीधे राह के ऊपर लाया जाए। ये हर बंदा जो है ना अपनी अपनी जिद और रना की कैद में जो है वो आईने पाकिस्तान मधूल मारे ने फड़ के। अच्छा, अब जो चीफ साहब ने बात की ना कि जनाब ये क्या कहते हैं उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है फैसले की, तो मैं उस पर रहते हुए सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जरा सिरा ना पाए वो मैं तुहानू दस्सां की है। देखिए, एक शख्सियत थे, मुतनाज़ा तरीन शख्सियत, गुलाम महमूद डोगर साहब, जो कि CCPO लाहौर थे, और ये वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लाहौर पुलिस के इजलास में कहा कि असी इमरान खान का धड़ा कुटना है, असी इमरान खान के नाल। यानी ये वो बात सरकारी अफसर, रियासत का मुलाजिम ये बात कर रहा था। अच्छा, उसकी पोस्टिंग का मामला बना और मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने बदलता पड़ के उन्होंने था नवा CCPO लाता, कबयाना साहब आ गए। अच्छा, उसकी पोस्टिंग का मामला था जिस पर उन्होंने पिटीशन की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी, 2 जज साहबान ने उसको सुना हुआ था। अब उस पिटीशन के मामले में उन्होंने अचानक ही इलेक्शन कमीशन को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उन्होंने कहा यार तू पंजाब इलेक्शन क्यों नहीं कराता। लो जी, हुणे जरा गल समझना, मामला चल रहा है कि इस बंदे नूं तुसीं किवें ढाता,
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਤਾ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, इलेक्शन क्यों नहीं कराते आप? उन्होंने कहा सर मतलब ये किस तरह से मामला आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मैं सो मोटो लें चीफ साहब, नाल उन्होंने नोट लिख दिया चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने उस पर नोटिस ले लिया। लो जी इत्थों कहानी शुरू हुई, जिसका मतलब यह है कि ऑलरेडी चीज़ें तय थी और फिर उन्होंने उस नोटिस के ज़रिए चीज़ों को फिर आइन की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ उसमें हुई। मसलन डेट तय करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। मसलन ये जो है अपना ज़बरदस्ती संगीत अंगूठा रख के इलेक्शन कराने का अख्तियार नहीं है। मसलन इस बात का अख्तियार नहीं है कि जनाब वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर डेट आगे कर दे पीछे कर दे तो इलेक्शन एक्ट के तहत उसका अख्तियार है। मसलन KPK में भी असैम्बली टूटी हुई है तो उत्थे तो नवे दिन इलेक्शन की गल ही कोई नहीं, ऑर्डर सिर्फ पंजाब के हवाले से हो रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई। लिहाजा वो जो मॉरल अथॉरिटी वाली बात की जाती है ना, वो आइन और कानून के मुताबिक हो तो मॉरल अथॉरिटी होती पाए, ठीक है। अब आइन और कानून के मुताबिक है नहीं, इसलिए मुतनाज़ा हो गया। यानी मैं ये समझता हूँ कि KPK के हवाले से भी इसी तरह का फैसला होता तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होता, ठीक है। लेकिन चूंकि वो है ही नहीं, लिहाजा चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अच्छा, फिर चीफ साहब ने आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने जस्टिस कार्लिनियस का भी हवाला दिया, माजी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी उसका हवाला दिया, मुनीर जो थे अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस उसके हवाले दिए गए और चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने ये यानी बताने की कोशिश की कि भाजी असी तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक टुर रहे हैं, साडा कोई इरादा ऐसा नहीं है जो कि हम पर मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त इतना कड़मस पै गया होया ये सुप्रीम कोर्ट, हम ख्याल जज और आइनी जज, इंडिपेंडेंट जज तो जनाब यानी लोगों की जिनसियत तक जो है ना वो अब चेक कराने पे बात आ गई हुई है, ठीक है। इस हद तक चीज़ें गड़बड़ हो गई हुई हैं। उस दौरान में एक जो ऑडियो सिलसिला ना पाए ना वो बड़ा खौफनाक है और उन ऑडियोज़ के सिलसिले ने इतना काम ख़राब किया है कि चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान बजाते खुद उनके साथ जो उनके ब्रदर जजेस हैं मसलन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मसलन जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, इनके हवाले से बाकायदा जो ऑडियो लीक्स में तज़किरे आ गए ना पाए ना, वो बड़ा काम ख़राब हो गया और लोग जो हैं वो अब हम ख्याल जज और वो क्या कहते हैं आज़ाद जज, इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने कई बार ये इस इशू पे व्लॉग किए हैं और मैं हर बार कहता हूँ कि ये मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है बात कहते हुए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आज चीफ साहब ने एक बात बार तस्लीम की है, उनकी मेहरबानी है और उन्होंने बल्कि ये कहा है कि जनाब अगर आप मेरी हिमायत महूद करना चाहते तो साड़ी हिमायत ना करो, मेहरबानी मेरी हिमायत ना, ज़ात की हिमायत ना करें, आप आइन की हिमायत करें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिमायत करें। मैं तो एक मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और बाकी यूनिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो असल बात है और उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम आइन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और ये हम पर लाजम है कि हम प्रोटेक्ट करें। 90 दिन का पूरा भाइन मौजूद है जे फैसला उत्ते अमल होना जे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें बताया गया सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फैसला मौजूद है। अब ये देखें ना, ये एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला आ जाता है कि या तो भाइन तुम साडी गल मान लो, नहीं तो फिर रहेगा जी नहीं मौत हा के बुखार से राजी करने की कोशिश जी हो रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बराह रास्त की बात कर रहे हैं। ये फिर मॉरल अथॉरिटी वाली घाड़ी भाइन कितने रह जाती, फिर तो गल्लां जिहड़ियां ने वो होर हो जांदियां ना, फिर तो ये आ जाता है कि अच्छा भाई तू सानूं हुण ब्लैकमेल कर रहे हैं, चल देखी जाएगी। फिर गल जिद और अना ते फंसी है, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ, ये इसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, उस जिद और अना के नतीजे में हुआ ये है कि पाकिस्तान के अब इस वक्त हालात ही नहीं रहे कि इलेक्शन हो। अब 14 मई का इलेक्शन है, चीफ साहब अज भी कह रहे थे साडा फैसला मौजूद है, तो चीफ साहब इलेक्शन करा के दिखा दो, इंप्लीमेंट होगा कैसे होगा मुझे आप बता दें। आज सर 7 मई है, 7 दिन रह गए पीछे। आपको लाहौर शहर के अंदर, आपको जनाब पिंडी शहर में, आपको जेलम, उकाड़ा, साहिवाल, गुजरात, DG खान दिखा चले जाओ यार, किसी जगह पर आपको इलेक्शन रिंग नजर आ रही हो, कितने को बंदा कंपेन चला रहे हो, कितने को डेरा ला के बैठा हो, ढोल टमके, कोई जलसे कॉर्नर मीटिंग, कोई चीज नजर आ रही है आपको? किसी सूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख के दे बैठा सुप्रीम कोर्ट को, सर साढ़े तो नहीं होंदा होना काम,
ہم نہیں کرا سکتے 14 مئی کو الیکشن. تو اب آپ مجھے بتائیں کتنے امپلیمنٹ ہوئے گا سر؟ فیصلہ تو موجود ہے, فیصلے تو کئی موجود ہیں. بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کرانے کا فیصلہ موجود ہے, کرا لیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں اس میں الیکشن ہونے تھے اسلام آباد میں, ہو گیا الیکشن. میں ایکچولی شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ضد انا اور جو ہے نا ذات, ایک تو پائن باہر نکلو اور چیزوں کو گراؤنڈ ریلیٹیز اور آئین کے مطابق چلائیں. دیکھیے اس کا مکسچر جو ہے نا یہی دانش مندی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس دانش مندی کی لوڑ ہے. اسی کو جو ہے نا وہ پولیٹیکل وزڈم کہا جاتا ہے. اب اس کو ملا کے جو شخص چلے گا وہی بھائی سے اس وقت پاکستان کا قوم کا مسیحا کہلائے گا کل کو, ٹھیک ہے. ادروائز یہ ہے کہ زداں لائیاں آنتے پھر لائی رکھو بہو جی, تسی بھاویں بالٹی سر تے پا کے پھرو, بھاویں بالٹی دے وچ وڑ جاؤ, بھاویں منجی تھلے لک جاؤ جس طرح پرویز لائی صاحب لکے سن, ٹھیک ہے, جو مرضی کر کے ویکھ لو, معاملہ آگے نہیں ٹرے گا. مثلا آج میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی ہے کہ چیف صاحب کے چپ کر کے پائے تھے, جواب ہی کوئی نہیں سیگا, کیا جواب دیں. صحافی کا سوال کیا تھا, عثمان بٹی صاحب ہے ہمارے بڑے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور بڑا اچھا جرنلسٹ ہے, وہ جیو میں ہوتے ہیں, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا سر آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا فیلڈ کا جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا, فیلڈ کا, جڑے اسٹوڈیو بہ کے گفتگو کرتے ہیں نا, یہ انہوں کی میں گل نہیں کرتا. انہوں نے جرنلزم کیا ہوتا ہے پہلے, ظاہر ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں بھی کیتا, ڈائریکٹ ہی آئے نے اسکائی لیب کی طرح ڈگے نے آگے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو نیچے سے گئے ہیں. حامد میر صاحب ہوئے, یہ محمد مالک صاحب ہوئے, عامر متین صاحب ہوئے, رؤف کلاسرا صاحب ہوئے, اس طرح سے بہت سارے لوگ, کاشف باسی صاحب ہوئے, یہ گئے ہیں نیچے سے ہو کر اوپر گئے ہیں. اور ان کے پروگرامز میں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے, آسمہ شرازی صاحبہ, بڑا فرق آپ کو محسوس ہوگا جڑے اتو آگے ڈگے نے اس میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا, فیلڈ کا رپورٹر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتوں اس بندے نو پھڑنا ہے, کتوں سوال کرنا ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے اس کے جو درمیان میں دیوار ہوتی گارڈز کی, انہوں نے کیویں بریک کرنا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ یہ جرنلسٹ کا موقع کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کھیڑ سکتا ہے. سارے صحافی موجود تھے. یہ پٹی صاحب ماشاءاللہ کاریگر آدمی ہیں, پہنچ گئے چیف صاحب کے پاس. انہوں نے کہا چیف صاحب آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ دعا کریں, اللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, بس اتنی بات کی. پھر انہوں نے کہا سر وہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ آڈیو لیکس پر سر کون سی آڈیو لیک کی بات ہو رہی؟ کیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی ہوگی؟ کیا یہ جو ہے اپنا بابا ثاقب نثار ڈیم علی سرکار جڑی, اس کی آڈیو لیکس کی بات کی ہوگی؟ نہیں, یہ آڈیو لیکس کی بات ہے ساسو ماں کی. سر چیف جسٹس کی ساسو ماں کی جو آڈیو لیک آئی ہے سر, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو چیف صاحب خاموش ہو گئے, منہ پہ انگل رکھی تھے ٹر پہ. اس نے پھر سوال کیا, سر وہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس پر کوئی بات کرے. خاموش, چپ کرے, بولتی بند. سر بول ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ حضور مورل اتھارٹی چیلنج ہوئی پئی. میں آپ سے عرض کروں, جس دن یہ آڈیو لیکس آئی تھیں, چیف صاحب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں مجھے, میں اس بات پر یعنی آن دا فیس آف اٹ لیتا ہوں. ایک بندے دی ساتھ سے ادی جو ہے پولیٹیکل افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک جو ہے اپنا کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی دی بڈھی ہے, وہ سر اپنی پرسنل زندگی میں زیادہ جو مرضی کرے. چیف صاحب کو چاہیے یہ تھا اسی دن نوٹس لیتے. وہ کہتے پا جی ہے میری ساس دی جڑی آڈیو آئی ہے نا, اس کا فرانزک کرائیں ضرور اب, ٹھیک ہے, اور مجھے خام خواہ ملائن کرنے کی کوشش نہ کی جائے. میری ساس کے سیاسی نظرات ہے پائن پرے رکھو میرے تو, گل کلیئر ہو جانی سی ضرور, لیکن وہ ویلے دے اوتے ایسا نہیں کیتا گیا. اگر یہ کر لیا جاتا تو چیزیں جو ہیں وہ مورل اتھارٹی لی جی گل کی نا پائن بالکل ٹھیک ہوندی. دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے یہ متنازع ہے. چیف صاحب نے ماننا بھی ہے کہ آپ کی نظر میں متنازع ہوگا, لیکن اسی آئین کے مطابق دیتا ہے. آئین چ لکھے 90 دن, لیکن سر 90 دن الیکشن اسی آرڈر نہیں نہ کیتا ہوا. 14 مئی 90 دن نہیں جو بندے, ٹھیک ہے. یہ تو 14 کیا کہتے ہیں اپریل تک تھا, اس تو بعد 90 دن پیچھے رہ گئے کتے.
میں پہلے ولاگ کیا تھا، میں نے اس میں جب یہ 90 دن والی کہانی شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھیں، میں نے تب یہ ولاگ کیا تھا سر 90 دن نہیں تسی 190 دن الیکشن نہیں کرا سکتے عمران خان صاحب، آپ کسی بھول چوک میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، آپ کو اب وہ لاڈ پیار نہیں ملنے والا جہے تسی عادی ہوئے ہو، ٹھیک ہے، وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں دیندی سی، ہوں پائن پیو ہے اور ڈنڈے والا ہے، تے انہیں جڑا نا مطلب سونے دے چمچ نہ جے کھوانا نا تے شیر دی اکھنا گھوری بھی پانی، بلکہ اے والے نے تے پائی کہ اس لیے چک بھی بیٹھ جانا جے، دھیان کرنا اے کسی غلط فہمی چ نہ رہنا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو چپ لگ گئی نا سر، آج پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک صحافی کے سوال پر چپ کر گیا ہے، اور سوال جو ہے وہ صحافی کا وہ جس ریفرنس میں تھا اس پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اول تو صحافی کے سوالوں کے جواب ہونے نہیں چاہیے، دینے نہیں چاہیے، پہلے سوال کا نہیں سی جواب دینا چاہیے، آپ دعا کریں نہیں سی کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن سر اگر ہوا ہے تو اے والے سوال کا پھر تمہیں کہتے کہ لے آؤ بھائی وہ اج ہی میں نوٹس لے آؤ آڈیو تو ہو جاؤ ذرا سیدھے سارے ہوں تو کام سیدھا ہو جانا سی۔ لیکن بڑا مجھے افسوس ہوا ہے، سچی بات یہ ہے، میں چونکہ آئین پاکستان کو مقدم ترین چیز سمجھتا ہوں، اور اس کے تحت سپریم کورٹ جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے ان کی اپنی ایک تقدس ہے میری نظر میں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ آئینی ادارے جو ہیں وہ آپس میں گڑبڑ ہو رہی ہوندی نا پائن، مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ سارے آج کا معاملہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔